কোরআনের আলো, পিএইচপি কোরআনের আলো। سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الحافظ ياسين أحمد من مواليد قرية ناتونيا من مقاطعة خلنا، يبلغ من العمر 14 عاما، يعيش مع أبويه المريضين في كوخ صغير، ومع ذلك لم يمنعه الفقر أو مرض أبويه من تعلم القرآن، وأمل والديه أن يكون داعيا إلى الله تبارك وتعالى. মুক্তি মহাদেশ আলেম যারা খেদমত করতেছে ফাঁসে যারা আছে এরকে তো আল্লাহ যেন আরো ভালো করে, আরো করার তৌফিক দেয়। আমি এই দোয়া করি বাবা। এটা ছাড়া পিঠা ছাড়া অসহায় মানুষের দরকার তোমাকে পাঠাইছে, আমার কি দোয়া করবো আল্লাহর কাছে? বাবা যেভাবে মানুষ করেছে সেই হিসেবে আমার কাছে আল্লাহর কাছে আমি হাজার শুকরিয়া আদায় করি। কোরআনের সত্যতা মর্ম বুঝে যে হৃদয় করবে ধারণ। পাঁচের ভিতরে আছে, এটা খুবই ভালো লাগতেছে এলাকাবাসীর। আমরা সবাই এলাকাবাসী খুশি। ইয়াসিন আরো সামনের দিকে যাক, ইয়াসিন প্রথম হোক, এটাই আমরা কামনা করি। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا. আর কোথায় আছে? জি না। ঠিক তো? জি। দৃঢ় বিশ্বাস? জি। মাশাআল্লাহ। হাসবুক। এসো শান্তির মোহনায় জীবনকে রাঙাতে ফুলে ফুলে